ngasoharimwa episode zode numero 11 ngasoharimwe episode zode numero 11 harimwe yavira bwatukufu rimwelezani isheleri juma la razia isheleza dakika razijahisa tirepete rimwelezani ukana emajini ngwao kalite ndaru trois kalite mtume sallama de hamba ngabo sinfun lahum ajniha yatiruna ngabo walona ya numaviho wa weuhao hama weheuha wahenda haraka majini yao ngabo wanu wajika usawo zinyama hamambwa wajika usahamanyoha wajika usazinyama ngabo wanu ikawo wonjiyo malahoni wa rienshi hamadi namna rienshiyo ngabo wako kamunziani wako mahala pia ngabo majini wao ikao wotu yenshi je namna rienshiyo wa yoti famia hatu shawo majini je namna waomba wo swali ufunga aizo ngabo kalite hama ndiyo watu wa Islamu kwa swali kwa funga shawo ngwazunguliao kawaida mani namna ikawa ngarizungulia aizo remwambia ni ukana zekalite hizo za hema jini wao ngabo majini wa Islamu ngwaswaliyo ngwafungao Mwenyezi Mungu arambia harimwe Qur'ani ulawana na wanu majini ikawa majini wanu ngabo wanu ambao ifriti ikawa ze ifriti yanu majini izakalite zambao afariti deze afariti hizo zikotabisha wandu haku ikawa mtuma parojili wa mzima hamandu wa mjelezeke so yabasa za ifriti ilirjo humnikani ze aya nezeduwa inamna za watoa yabo haina mtu na jiko santre bantsina ujua direct nsumnika ni aya watsinauka uelewa enga uniko aya ya hindi enga muniko dua ya hindi mbato jonta fijo bofu pesa unike dua enga muniko dua hindi kwa lazima ni kuelezeze ndo kwananzoni unike dua ayizo rimwelezani ukana ngabo zinu afariti yanu mazetwani yeuhawo ngabo yanu mazetwani yajika usawo hama zinyama ya mazetwani yajika usawo hama dawanu yajika yao yakayao hama zinyama emazetwani yao imazetwani yao wakati ujua tabisha mndu ngabo ya nuboko ujua yakomea mndu yanika mndu yadika mndu ye lejosila halo lejosilila au yakomea mndu ngabo ya la mainfriti ya kunjia hozungoni hoitwani ya dobabuha ngabo ya la kubabuha yambazenrabo yatema fitina ukatsirumani fulana bala ulatsadia mruma shabala ngwanzo atema fitina ngabo wala wakutabishiwa ya doheya ya la mazetwani ngahe yao yatale fijo amjomwelezani kai mru rambu waje kaino shetwani yako eli friti au ino ya ndrabo mru rambu waje ngabjuzo naba naba saka mru rambu waje aizo yavo ekaruda nzara angalie ngari parsaukana mazetwani ngo uzikalite hizo ngabo watabisho mwanadamu ngabo wala bokongwa heyawe majini telefijo ngabo wala bokongwa tsingo rindinda basi tsimwelezani ukana ikaya wala mrulo ne mazetwani ngudota fijo na mshiendo chelenjo humnikanize zi aya mrele wendo chilem jojwando rimnikanize aya wala wandrikawe ikema zetwani ya heya hoitswani ngawatabishao wodora mahiyo ikamrungudora mahiyo wala lone mazetwani leja kila de jin walone mazetwani au kayonde mainfreti wadingora mahiyo we shangaza wanro usobu we matsoja we ramahiyo shangaza jao yabo tsambokana wala abo wao wakomelwa ni mazetwani ya jikausa wazinyama yambwa yabo mwanzo njini hueleze namna ujoka ufanya hapo ngabidoni reje mbabititi yabo iliwelewe ishile kama mwanzo nuni kedua enda hivi bofundi enda hivi aizo wala walona imagine ngamwelewa bwatu kufa kumtelewa sheleka tunika ibofu yeyo mrufanya mwanzo nimweleze inshallah zamani huelezo ka fulani ndongo fulani mwelewa zabari yao yani wala walona imaji mazetwane wakodore mahiyo mreshemeza irema hiyo wala washemeza urema hiyo wono hanja masibabu anja mazetwane nguroma hiyo yabo wanu kalite eyinji ikawono ngena mvu ngudo hwangalia ebuwa jao ngihama mranzo ya utsengele ya hule mranzo ya ureme jao mwanzo ureme ngudo rama hiyo yabo ila kalite ya majini yalatsinde majini yeuhao yalande majini yajikausa ozinyama hama simba yajikausa zinyama hamambwa au kambwa ndedingo rama hiyo hakumbwa mbwa yurama hiyo akwa adorema hiyo fijala yerema hiyo idorema hiyo haku yerema hiyo mulaza barao haya aizo yerema hiyo abosa hwelewe namna hiyo ilinjo hunika ye namna ujosoma ngabo wala bokawo kwa tsura mahiyo kwa tsulila sha ikangwa some wao wakati woto vubama au muda honibesho akaja some wakati woto jo halala jao havubama haswane kifafa hasiwonsi ani mraswane kifafa ani kri ani wala kri walila wala ngabo yo sarifumwa wao wala abo ujua kan inu yanjini amjokanza holeza namna ujoka hitoa ngabo wanikawo kwa tsura mahiyo kwa tsulila kwa tsutafijo kwa tsuwana sha woto lalabo ntibasi
lala wa vubama au walala wa perde memoire hata waridi tena walala ja wabaye matu obaya ye matu wao obaye matu mtu lala ja wafunjao habaya ye matu ikawono wala mrikao ngubayo ye matu habaya yematso banda bayematso kalila lala hajinyongo wafanya manyoha do emihono jawe emilu jawo yabo uwo tumambia nukana uwo yawe jini ya mkomea yanzo itolwa ishele ujohelewe izo nanzoni hunike ye jini ya mkomea imtabishawo iyo ndazila ya formu ya zinyama hamanyoha abo yo jini ko jite forme nyoha de mana dungo lala jawe yafanya formu ya nyoha hauke jini ya mkomea yanzo itolwa jini ya jiforme hamanyoha ndi ya mkomea yakahumtabisha yimti problemu iyo tsiwambia tena ukana ngabo walekao yo kaiheya hata ngabo waleheya ngabo laboko kaiheya shawo ujisante ziungo wadori ndinda ngabo ko tremble kango wasomeyo wodo tremble wakatari mwe mafuzi mabega mafuzi wodo jisante mali ujisante mali harimwele fuzi wakati donsini mwele kovu yani ukana problemu honsini mwele kovu yabo ikango sante iyo yonda ila mazetwani ya infriti kao yomenyela mwanadamu ndongo zinji za uzaya ikango do sante problemu honsini mwele kovu zeregli katwanza zizie yani zedamu zahawe regli ketwanza izie wakati ngejao yinji kirendeje wakati ngorengo grosses handa ipuha haini sawa renga grosses zipuhao basinga nzo ufanye duwa ya utowaze infriti au ka infriti zinu mazetwani special mahodari le jusila hao lo umenya zao la mndu lo umenya mndu atizae lo ushinda limenyela mndu haukaya iyo shirki wakufanya iyo hazi hawafanyao ili wapare wandu wanjie harimwambi wapare wandu wanjie harimwa ushiriki wapare wandu wanjie harimwa maasu wapare wandu wanjie harimwa ndongo nziro aizo wandu wanu iyo nganzomra fanye dua iyo ikawonongo utabi honsi ni mwele kovu lazima ujue dua njoka kunikabasa ufanye huonoze regli za wakati ngazijao katwanza zizie ngatsungo henda au wonoze regli ngaziziao na bora tidoe wakati abidizie au ngotsona e grosses ngotsorenga ipuha uyokiri mrarenga grosses ifanya emwata ipuha yenzayo wakati mrurenga grosses afanya 2 mois kamili yenzayo mrujo arenge grosses atakatu mois ipuha yenzayo abo yanu toujours ndayanu yambao haifriti le josila hayo yabo usahujua mwalimu manzoni mnekeneze dua nezi aisha manzoni mwelezeni esheleka ngoni kiwa ujuka abo inu bofundi yabo zendongo nizo nganzo dua fulani iluju afunga babo fundongo fulani izo miuziona bonga mina dua fulani de jonify aizo ikausa uono ngawe na zendonga mandizo ye grosses ngetsungo nje puha au kaima zetona ujua wamenye wala wanje mwana wamenye ujua tena wala mazetwani ujua tena wasuli daraja yani hata ila ya la maji he mwana mme ya bidia njia la maji he mwana mme ya menyeha ya njia nkudi ya menyeha ile mwana tinjie ngaboko wotso kanti bo mbajuso afia la mazetwani ya njia yo ujua kanti mbaju ya zia e mwana ikatonjia ngabo wandroboko atayeka tsorenga ranzi jambilo ipuha iyo ukiri mazetwani yambo yafariti au kauzungulia harimwe damu ya mazetwani yambo yafariti yazungulia aizo yujua itso kanti zia yani ngodojo urenga tama hata emwana ikatonjia yani hotonjara nzambilo ipuha yeka itsorenga hata yani so joazia hata ye grossa so yeke tonja hata ranzi ngabale konja puwa ngabale bokata yeke tonja hata ranzi yetsozia aizo waopia umazetwani utabisha wanadamu ili mwanadamu ya jushinda yende yafanye mushiriki endawo ne wagangi ngabo wala wakuzimba zemba ngabo wazimba uzemba wauzimba zemba mrafikiri balange muhamili wallahi lazima tuparisa mrazimbe mba ufikiri balange muhamili atangabo kwa sulata mwezi wa fukare tujua zabarizo kamparozishia mru waswili hata mwezi wa fukare mwezi wa fukare mrendo la pita ndafanya eko daktari mbakapati marongo na boje ukiritsa na mronge muhamili zakoli wabaye mwana tena yokire kuti muhamili wa uzimbisa yemba yokire woto jwa zimbisa mremba mrafikiri balage muhamili zeregli zizia ufikiri balage muhamili yokire ndrongo hamandizo yokire hutozimba yemba ufikiri balage muhamili nabala kuti muhamili walanda de josilima zatwa majosi litso uzimbisa mba ngabo kwa swili wallahi ngojo uzisa ngojambilo uzisa wangu ngabo ndo akata wondo lapitali mruka na hata 7 mois ngabo atawokana no mfumo mredo lapitali ye machine ndi kaziwa mrambilo bala bas mredambilo kabala bas balata kati muhamili nsi muhamili je yembayino mbushanga imbayile balakati muhamili hatozimbiswa yemba yala bas kawandu bokoto to zimbiswa zemba bas zozimba mrafikele muhamili balakati muhamili yale mazetwa yatsodo mtabisha bas
aizo ngabokekeli ngabokoka wa hamili za kweli ugabokoka wa hamili za kweli shema zetwani yoto jua ya baya bas yoto jua ya baya ngabokoka hamili za kweli ngemhamili ngena mwana hombani nguono kangena mwana ngushe mwana bwa disao ngena mwana yetsenda emashinike tuona uzisa ngo jwambilo sabarizo ngabo wantu na paro wao na sabarizo tuambia wenga wena mwana habaga mena mwana samba bas inshallah bo fanya zedwa fulani zitolo bas mwana hone kwa abazedwa safanya mazetoni atolo ya la mentire tolo tumbia kabudwa fulani so meranze ngo mwana usome dwa fulani afanya haenda fanya dokta basi bizara mwana toibano toimana tababu kutola bari haukabala yengena mwana yeye sha madoktori kwa tsona wafanya ekwata kwa tsona mwana wafanya katimo kwa jona hawasulisimu ndo wafanya kwa tsona mwana ambako tsona bana yakema zotona tsoba yatsoba yani ila hambwa dizizino afari ziba izo ndongo hamandizo na muzise wandu wenjungo jomo byanuka izo ngazijiriyo homalahoni ngazijiriyo homirani ngazijiriyo malahoni ngojo parisa ndongo mandizo aizo ngojo ambilo kato kutsina tabwa aizo izo pia nganza wiliri juwe funde kamronge na ndongo jizo mndongo jo jihuije emndungu do jifadije emndungu do fanyaje izo pia nganzore mwambieni mwishi abo msahwelewa hiyo shele kamrunge na ye namna hiyo abo ngamjuka weleze ayabasa nezedua ubidi ufanye abo sahujijua namna hayo simwambieni tena ukamengo mwema zetwani watabisha wandu kabati jini islamu kotabisha mndu mrati paro hamba ngena jini islamu ngumtabisha izo ndabo simwambiani harimwaze episode zavira ukana jini islamu wa uswala mandasi uto mawaidha simwambiani yonde Qur'an simwelezani suratul ahqaf simtolanize aya za suratul ahqaf simtolanize aya suratul jin ukema jini waislamu wote mawaidha contraire wahambia wala mazeto ani waritabisha usi wanadamu ukawatsiritabisha wauambia ukamtu watabishe na Mwenyezi Mungu na mtubia hizo mratu jo parambo kabo fundi mimi ngami na jini islamu wetu ani hunungu ntabisha yuti islamu kabati jini islamu dungo tabisha mtu mwanadamu hizo ndapo kabati jini islamu ya parotabisha mtu jini islamu ungu swali ngufungo ngenezaye wakati na haja utabishe au kayo utabisha ngujo kabongo ndomroni hizo jini islamu yakatabisha shawanda wana majini wajikao sawa yezinyama na majini wajikao sawa yezinyama na wanu majini walio hama upepo wewe hao hizo majini amanda wanu walio upepo kwa tumwambia nukangabwika ufanya watamru harimwa lahulia mengoni mweze hatwari za hema jini mafariti zinu mazetwani ya kwa uhama upepo mengoni mweze danger da wanu wambo awo inu yo hamba denu yo hamba harimwa indini inu hamba yani tidwaze ndinano unzona shelendo yani inu harimwaze izo kalite za mazetwani boko ufanya mbahindri lo danger swafi bokembe ndrino yani inu tamru jimra baje alahulia yani wujua wakomea mndu mranja alahulia aizo ya lahulia yo ndinyo ujofanyaje sheleka wono mringa na lahulia mtujoka ninga mjua lahulia yani mazetwani wujua wakomea mndu mranja alahulia savadiri kwa alahulia yani harara yani wasiwasi mrakana wasiwasi mrata waza hauna makajatawaza inu pia ngejo harimaza infriti imazetwani yungo jonda lapitali ngojo fanya analizi hata bomze ngojo fanya analizi hata doktor kana wona au kayo alahulia yonge jo ngelao alahulia yo tsukansar mwe roho ukansar mu arimwe omo wa mwanadamu yongo jofanya analiza hata dokora yombo alahulia ntujo kamparo jondo ngojizo ya alahulia yani wokome ya mndoni mazetwani ili utie alahulia utujo swali utujo funga utujofanya njema utia alahulia tsaila fikira za alahulia ntujuane ça veut dire c'est comment on va dire waswasi comment on va dire waswasi tunga mjolezaji atawasawelewe yani mru hakana tsijije ani mruka katri ani mtuka na harara mrungu swali mradona wazi yomadizo abo yonda ila mazeto anabo infriti mrungu swali mrutsodona wazi tujoka wala mrungu swali ngutsofikiri ndongo za wazi za wanaume astaghfirullah lazim ani ntujua ngabo abumsamwelewa tsimpaka ni nje nda kubeshele bangabo wajambo kabufunda bo huyo mbakali maziro ntsomeleza shado tsoka ntsina namna njamba mrelewe doka ntsina ujwa nambe mbe mbuzi shamtsomba kalima shantsina inje hamba yani dewa ni waze mwanamshe yani mrudo ufikiri ndongo jizo itendwa shamwana mmena mwanamshe yani mrudo wangu swali hado fikiri ya mangula lo ne mwanamme mrungu swali mrungu tsona iwe ye mbahindrila mwanamme ile akula na mwanamshe mrungu swali haono hado fikiri ndizo harara yani stress zinji ani mndu kana harara na stress na uhara mwinji alafu mrudo ishiyaye hama mathalani mba telefoni sone mrutoka muhara tufikiri balanga mri hafa baidio inoyo hambwa harimwa mina shayatin harimwa mazetwani ngabokawe hazaha uti ya wandu alahulia oni mazetwani ngojo uti alahulia yani uhara stressi na yani tsaila mrudona mangufo
ni mtu todo jifikiria nayi yani ngo tujona mrungu jifikiro nayi yani ilandiyo de le josi ekali njia yani mtu jo kamparo na ndama de kelio mrubo kwani odahoni yeto kansa yeche wandungu hadisiyo katsa hadisena wandu tujo kamparo na ndama de kelio kawo no mrama de kelio yabanga nzoma mbyoka banutisha darasa banu namna hoyo aribaninu inu josi la kishetwani za infretizinu zotabisha mundu hakana ndungo hiyo alafu ilimu msome ilimu jue tartibu tujue kamparo na mru hama duwekeliyo yani ngojo na mru dahoni katwanza hadisena mru katwanza hadisena mzazahe katwanza hadisena mrumme yani ngena ndinsaila yale katwanza ya rongoze wandu yani ngutojifikiria nayi ngufikiria mangufo ngutojifikiria kabisa mjo ka ufaraka yani tujuani yani kala wajizu harara na uhara tujue kamparo na ndokeliyo yani ido jifikira mabesa mjo ka ufa bese namna liyo yani haishamba telefoni tikengabo ya hafa yani mnandoko mtite to shangaya ashangaya ibantsirende ya be yafando ayo kujambila ngamri hafa kabatsi mri hafa weza jirindi yani wandu wawo ngabwekeliyo nyukiri mrakanekeliyo mradokana harara yani mrutso na mawandu aloba vuni pia ngo miengawo tujue kawelewani mrutso na mawandu ngo miengawo yani una mauda honi kabatsu mwanzo yani yakala wa harara ni kamtsunanza ni kamtsinaja nami mamjoka hufani yukana dio hamadi yo alafu alahulia yujana mazetwani yanu ambao infrite shele ujue mwanzo nambia zongo pia uzijuendo ngene unikeze aya utamba ufupeza unikedu amu nikodwende na mwanzo ni weleze zongo pia welewe ishele ujuka habo ndongo fulani dua hiyo nde jonify ile ujuka kabo dua fulani nde jonify bofundi ndongo fulani ja aizo yombo alahulia utamru wasiwasi na mafikirambi yani ikanga we hule ne mruma haho yomengo ni mweze wasiwasi nziro za hema mafriti wanu wakuzifanya mengo ni mwizo danger ikawa ufanya connection da wene karin au kaini mwanadamu ngena mnajini haini mwanadamu ya jadunia ngena mnajini yambwa karin waqala qarinu yonde Qur'an hamba haini mwanadamu ngena mnajini imna shetani huo yo amrisha mrundongombi alafu wanu mainfriti mazetwani wako hewa wo connect ne mnajini huo akomna jini ngo zungoni ngujondongo zinja alafu connect ne mnajini wa mwanadamu ni mwanadamu ne mnajini wo connect we naye wo connect we naye direct mnajini alafu watamre harara yani mrumaho kakatsibala ngawe na haja naye tujoko la disalafu mbukana harara mtukana harara mrumme katsibala ngonga wena hamunaye ngena ngawe na mankia he ujanza umone umruma henga onda hubi tsimema katujanza ni huone ranzibota sinja huona mtukana ndi shata jutsengele ya husoni basi ala hali ani mtsonja ala ulia mtsonja harara mtsonja stressi au kayinu yanda la mazetwani ya jao hamasahiri tena yani mazetwani ya kuja masahiri wakati uju ya mazetwani ya ja normal wakati uja hamasahiri ili utike tranquille iloda hone utike tranquille ni mndu maho objectif ili wende wawene wagangi ili uo objectif uje wa meukana abantu nanangali babanu nsimwe malami mndu mangu bidira wone mgangi ili wende wone wagangi wahutia wali mwestu ya so alafu mndu mehija kutsina hamunai na balaka tibala ngawe na hamunai hata ngomwesheleyo hata ngawe na bezwe hata basi hata ujomona nitwandi sojimana bure twandiso jimana yomengo ni mweze sinyi nziro za hema zetwani wanu wa uhao yomengo ni mweze sinyi nziro za huandu wakomelwa nema zetwani yalo hamazinyama yani wakujika usazinyama kaukomela yani ngehule ngojibiwa ngehule ngomwanzo ngehule ngawona hamunaye shati jeho sonwa atajokuja basi yeroho yotsomenye hata wenda kwetandani ukukana hamu mkome na bala kajaka bala ukana hamuna yata basi atamroduze 7 bebe mrumshango eba ni mrumshana mujukiri au mwana mme ngawe na hamu ni mrumsha gonzo mrumsha ngawe hule wo humfikiri hata ngawe honziani hata wo mpara ngawe honziani ngompara yabo ngawe dahoni tsama mjwa ukana hamata sha ajali utsimone ajali utitsomona yodi ajali we mmona basi yinu ijawo harimwa zinu zambodeze mazetwani woko yohuja emenje ujo ya masahiri mrafanyulwa masahiri imazetwanyala yadotabisha mndu yetamndu yele josilila yetamnduze fikira mbizila aizo abamwanzo nimnike nezi aya mrakusoma nezedo mrakufanya ili mrato okayo danji abokoti tranquilo dahon mndu mmenga wanziani ngotupare mndu mshako tsama mnjo yabweza jirindi yabwe tijije tsama mnjo aningawe na hamata ngodona halata ujokoda basata ujojo dahon humono bas mtsomenye roho mngonzo alala tandani atakatsina hamu ya mkomeye atamrudusha umndu mshenge na hamu ni mndu mmengu mfikiri atajumona basi yetsomenye
Etso menye robi bure ateushanga bomrumaha ani mwana c'est bizarre ekakutsiba no miuhanza miushele mukana shata njo huone ajalinzi huone bas dio dosha yajalinzi to huone ne huone bas etso menye roho hajinerve mnandongo mtiti haji grandis wala mnandongo mtiti wala mna bakuli ya pasuka la bakuli la doero tukule la bakuli la doero hizo inwangwa ala hulia zinda zila waswasi zitilwao dailo kwamba min sharril waswasil khannas do Qur'ani min sharril waswasil khanunu waswasi itilwao ni shetani hizo wanuma zetwani speciali wakuta mri waswasi usawili hadithi yao min sharri wanumba kul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas min sharril waswasil khannas ngaromba Mwenyezi Mungu karihifadhi ne shari shamna haramu shetani yakushitia harimwa roho hata mro waswasi dizo baindizo waswasi yani hunjala hulia indini alafu mrungu shangayo mrungu ambio ka mintswelewe hadisino ukatanjo huona mnarongo mteti mrutso jinerve na bala ukaba aizo wala mnabakuli wa doero abasi mrumshasa jinerve yani jinerve andi sorongoza mrumahe na mnabakuli wa doero na bala mrumshe humni kamil ero tujoka wala hadis humni kamil ero botasi au humni kasa ero botasi wala humni kasa ero hato jaba langu beyo wapa suhamna mdumu wa 2 euro wala mna mdumu wa 2 euro hajinerve hadi wazo kabani singarende suwao ila hadi ajali shaito jinerve hana ndiso rongoza wala mdumu naye baba la pasomna mdumu ayo kutu angalia kutu kontrole ujunike hazi sijije udopaswezano wala unika saero hato junika saero yapaswe mna mdumu wa 2 euro ujinerve mdumu wa 2 euro ngoma na mdu modero alafu mtu wani mru kanza yake daina ya mtu jinerve yani watsienshinro mtu jinerve mnarongo mtiti mra jinerve hay mrume hadi wazakajane she sahani basi mra jinerve bale basi uteza nkudizo bonsi yabo na tijindini ebanu mtu yenshima hamitano mtu yenshima hakume mtu yenshima hamfukare nganyi wadzima ngamwesho wadzima hato jutamba nkudi bonsi mnarongo mtita maduo yani udekorashane mrumao mnandogo mtamadu atotamba nkudi tujokanga ulo hadisi amna nkudi mzima atotamba nkudi bonsi basi ndizo kujinerve ureazeneri ujirendeje ujigonfle aizo yino dazinu zambwawo alahulia ikawo zohuja ze waswasi ze harara hizo zinjia ulawana na wanu mazetwani wambwawo ifrit aizo autsahari yendelee ntujokanga nyabo ilirjo mnikanize aya nezedu abasara wakati we jahisa ikanga nyabo ngamnidungawo shele ikekonexo ke jatawa ikanga nyabo manzo ni juu ikanga nyabo ikonexo ngendawo ikanga mdungawo ikekonexo ke jatawa ngamdunga wondo ili njo humnikani ze habari manzo none commentary ne ze emu mbabi batsono ze emu zi bloke mbabi bala rahantsona emu zabira bo jujao afa manzo ni wone ika manatsona mabesenga bomna ndini manzo ni wone nganyabo gebege uketsubegi auje ni wone ikawo mna begi ni zimba bititi mna sekondi nsijohamba na balaka mtuishi yandro naam bismillah kamwanzo nendelebo watukufu ni juwe zo ya baba sanga toka hanzari mnikeni sati mwelezani ulamba sebo alhamdulillah ngenda ondro aizo yabo tkanzari mwelezani msamwelewa za habari za hema zetwani msamwelewa za hema zetwani tsimweleza ba mjumnikani ukana wujua watamruze ya lahulia hizo wujua watina mrushonga omwamala wa mru akakaka namba fikira zila mramba botasi tilizo mru kamba bojioni mrakana za lahulia hizo ilia deja kumsa yondro ngobokozo uje mazetwani ufanya ndonga mandizo hamasahira utmasahiri mru kakana yani hini ndongo mri hamba botasi bojioni zindwaji mru tsambe katsundu mapesa ba hamjo fanjao mjo bwamba hazi hata mru ya juu ya hundra zila fikira zaka hwetwani zazenzazo botoja problemu zindwaji mna reali hangamia yani mrukala ukahari mondongo jizo mrati join shinro ne mrumme ati jolandro yene mrumme mrati jolandro yene mrumshahe yani haina mbandongo ndo hunda mna reali etwangamia hata jonjonko deni basi yani ekakutsina ya baba sava shahade ajali atsinjonko deni basi wana haramu wa hema zetwani wanu wana harama buja ili mrajenda wone wagangi mrajenda wone washirikina hata ujuhunda mna reali njonko deni basi etonja shonga utsikane maple ekakutsina sava normal ujoka normali kutsina hamu na shata ujuhunda mna reali njonko deni basi yetsoka hamamru ya vuzia upepo yetsoka hamamru ya tsoka za bahanu ya vuzia
etsoka hama mndu yatsovuzia ya basi hata ujonda mnaria letso kaza puzi ba letso mna mapuzi ya mapuzio hapasua basi sefini aizo mnaharamu mazetwani wanongofanya danger ili waritie hiyo ndio objective ya hayo ili ngwanza wanadamu wadoabudia majini Mwenyezi Mungu amba wa minan nas man ya'buduna aljinni ngabo wadamu bokongo abudia majini izo pia ngwatia mwanadamu abizonga nzo ujue ngo jeto waje utujenda hundu ona majini izo pia ngwanzao ili wende waone wagangi ili upare marumba upare mazetwani uje udo wambio kabanu zinongo zangu katsuhenda barini sana ndra mnari ali ngutsongamia yapi ngo huparao ili unjari mwa ushirikina na mushirikina kwa na hushanje iyo pia ngo huparao ili wende wafanye ushirikina ufanye ze tjindini upareze marumba na tjindini iyo danger ngazo mraji hifadhi na bantu mengo ni mwe danger ngabo kata unwa mvinyo tujakanye udona ngabantu walo aribalango wana majini wano mvinyo astaghfirullah ngwana mvinyo tujakanye udona barisa balarenge mvinyo ngunu aribalange na jini arange mvinyo wano are jini yahamba nzwana mvinyo kutsana ndongo za ushetani kutsana ndongo kaukubali are jini yambano mvinyo ani gakatoka anitoka shibushi toka ani migaka toka ça veut dire c'est mvinyo shibushi amba toka shibushi yani gaka toka ani wandu wana mvinyo aizongo tujuna mrarengeye migaka toka ile mvinyo ile balangu no aribala arola jini aribala ula tumba are tumba mbano mvinyo no yani mvinyo da tsona tongo jizo njo shaza badala hizo uzondongo za unafiki na ndini aizo hautimize ilirinji harimwaeze aya rimnikana basandukana hamwiso simwambia nukana wala mazetwani kao ukana mvu wadota fijo wewana wepasua zindu werema yaonda ala mazetwani makafiri madziro ikaonga nza yabisiwa yawo yokasomewa ya rohe Yao yawo yani yokasomewa rohe yani yokasomewa ya rohe yawo yobisiwa ngabo yanu mazetwani yasomewa ze problemu zilawe ngosomo ze problemu zilawe shayanu bokawo yanu katsusomewa lawe yanu ngabisiwa yanu madziro ya labokao mndu yeutafijo hakana mvu wantungo mzingarao ndali sawa wantungo mzingarao nguwano na utafijo mna moto wa kenza shaze mvu ya loni zondo ararungo mzingarao yanu ndala mazetwani fritsi yanu makafiri madziro ya unganzo ya bisiwa ngati ubisiwaje amjokeleza enamna ujo yabese yanu ngabisiwao yanu kabatsi ndongo zinjiza ukari dosoma enu siku rendare soma no ngabwala bokongo na problem ngwasomewa 3 jours sava ngabwasomewa une semaine kabasta ngabwandu bokohenda mahala dosomewa 3 jours wasomewa une semaine sava shati mezi na mezi no tsimahana ma ekaho ene mathalani une semaine usomewa kabasta usomewa 3 jours kabasta au besho urenge 2 semaines udosomewa kabasta kusomewa ilize ndongo zako zido se problem zile zido la wabolone publishing kinishia mrado somewa lawe kinishia shayala wajokayano makafiri yanu wajuokana yanu makafiri yatafijo ya wanao yatafijo yawo mrura ndaje yawo nganzao yabisiwa akwayo makafiri ngatofijo yewana na gwagwagwa na fijo yanu mru yabisa lawa basa sarenji harimwa darasa episode zote tibakshanda kanchashi bismillah ngarandisao aya numero 1 areshilie sontipia basa ngarandisao na mchiko 5 randise numero ebu watukufu numero 1 engo jojuaje ukana yembendu yinu ya kweli masalani emruo yembendu ya jabanu ngodo joje ka inu jini mtabishao awembe ndu inu ya hea hoitswani masalani wala abangarandisao da wala kotale fijo garandisao da wala watia wale fijo ngerije wanu bokokwa tutafijo shande zendongo izo zibloke rekendeza hombani rekandeza zendongo yo rekandeza ala hulia ze wasiwasi rekandeza ndongo zindwaji zinu rekandeza usiu za haraka za usiu izo ngarato uje shangarandisa wanu walene masibabu yawatabisha wanatatambilo karengabo mndu tibeshwa message anambio karungo na mzadza hao yatawa gena mahaya waza habaibulwa rengwa ni masera tujua ka ngamadizo mniduzishi tsere wa message ni mndu mngomjazekhera nera message akaonambio kabofu ze habari wasamba zila ndizo tsambe urende ambanga sinaru arongwesheleyo mndu mzadze ya rengwa ya baibulwa ni masera ngwaona mahabano kwa tujue hali aromjini hao mjini hafumbo mji ukawafanya dua hata wazungulatano yani mzadze huo hatso baibulwa ni mazetwan hizo dano mazetwan yeu hao mazetwan yeu hao yatsungo baibu mndu mrambilwa tawa katsone habasa baibulwa roho ya babulu hizo ngabo mro yani besha message amandizo mtujua ika mrendeje hizo bismillah amranambia sadisi hizo bangarandisao bismillah ngarandisao shanga nzao rahane jounike aya abanga mwandiso ekaya hujuokana emruoi ngena mazetwani tsala mtabisha uyamvu au maze friti yutafijo ngarongo wao yala yatafijo au katsamba kamkinisha rongo wa yezinji yetsorongo abandrabo
yo tsomridaje yamba ndrabo matsalani yo mkisharungwa ndrabo engojojuaje ngojojua ya mwando enamna ujojua satinjari mwe episode tunambo funjia satinjia direct saranjia sarinjia direct sarinjia direct mra tunambo fe banu kusuru nkedua satinjia direct satwambia ba tsambilo azo ka wandu anambio kango na mdadza wa hatsotawa tsambilo ka wasatawa hatsora bible ni masetwani harengwa basi ndo kwa tujwe kwaliwa harengwa ni masetwani astaghfirullah lazima tubeleze wanambia habari hizo hayo zabo zino ngotsazi nga mzambo na bantu tizo ngazijo malaho nga mzambo banu mwezishe labo tizo ngazijo mijini zo nga mzambo bana tsantizo ngabe atali besha message ni wamba kabofu uzoko ngabo wantu mijini watu watsoba bible ni masera basi warango wenza basi wandu basi watsomenya haza akili zao watokwatujendesa basi warengwa basi wenza astaghfirullah lazima tubele aizo ngabokuwa watsomenya haza sura wa bible haza sura zimenye watsona hunja ijaja pia mazeto hunu yesura ishanje ijaja ibere ishanje hunja ishanje ijaja ize sura zahe zishanje mrahe ya ndini nzidu yemengo ni mwizo mrujwa do ya nzidu uso umenye hamenyeha wala umenye uso yo batina ko babote batina karuti ya bote ujimenye uso utanjinono yo ndiyo yotojua itoheza mru matashi yo mengo ni mwizo yo baibulu ya kile mso jwanja matashi menje ziungo mrano yo kanzidu au bleu tsindeni couleur yo kanzidu noir ça veut dire tache beaucoup de taches noires na bala kutsina wade ndini wende hufanya analyse doktora ba kutsina problem yo mengo ni mwizo shele mrajue ka munzoluni ke edua ukirisheka wonongo donjeze tashi zila hozungo ni ha zitashi za noir au tashi za bleu daile ko ka bleu wenda vert e ka bleu wiyo au mna vert yuka wana matashi wa bleu au vert au noir alafu yuka harimwezi ungo yo mengo ni mwizo ngoto jona wo uso kujaba ha kremu kujaba ha poda sho uso wandisa utsodwandisa uduha 19 ngotsona tashi na bala wethi mndu wa poda kuja jitsu no uso utsona ile emba iheya tujwa kam porosha mrekeli basi ka wono mrekeli yo heya yo ndizo yo mengo ni mwizo le josi la shetani lo fanya ronga mandiso le josi lo jua lifanya mru habaibu mru le josi lila alafu yo yido heya tijimramba je ayota ze tash otujona ye mba wiyo itohea tash ata alafu mrendo la pitali dauno doctora fanya analyse non kabati problem na bomtsona ze tash yokiri ani awuye le bingo utsohea tash na aizo ngabotsola utsongota fijo vezaurambie bazila hale besola ngujo kendala la si uhembabe bo wakati usauhisa ngabotsola tafijo kabofu vezaurambie bazila hale na bonga mwelezo tumwambia nuka mratsi ntine fijo suka leo na mwenzi amjoka uziatiela sha mratsi ntine fijo mwanzo ni mrele wezo nanzo nabe avanga botsola utsongamba bofu veza yabo wefani umru muhimu mgono bariki yabo shele shakerula le usuhembabe darasa ngoje para sabotas yani wala utsongotale fijo bofu veza keriuzi utitabihe utijojahu tafijo uziye darasa ulale atabotasi bomkana baraka ikaujo hapo tasi ngojobulie video ngejo kawo darasa ngejo uregistrewa oladisa ngejo uregistrewa na bismillah utite fijo ba darasa ngejo kawo tsolala mbabusi u repose mon frère mashallah barakallahu ngo barik repose mbabe kango ule mosha yitsotsulala mbabusi u hata maudu botasi na aizo yaba basangarja ukana zetrasamandizo yukiri abahari sarandisa eya mwando numero 1 ekaya ngosomeyo mru ngamjeze aya njoka unika basa ngarandisawo suratul furqan ngabo aya ilo harimo suratul furqan ngarandisawo suratul furqan aya tsayinu vanu suratul furqan naribuwe ene mundu wanzo ngarandisawo numero 1 tsayinu vanu ngaranzawo emroyi rimsomeyawo yalona le fijo yatiyawo le fijo yalone mazetwani dola boke mazetwani yo utafijo dola boke mazetwani yo ubabuha dola boke mazetwani yo dojirema dola boke mazetwani yo ujo havubama ngaranzawo riwone uka inushetwani fulani haya sarandisa ngaribu wao suratul furqan haya nariwone monarandisa sonspia tsainwan sura yambo wao suratul furqan tamyo msafta unban sarbu wa direct sonspia suratul furqan haya tsainu suratul furqan ribuwai aya ala fikar sarija harimwayinu yambo wao suratul furqan sanganyabo kamtsa tsayinu suratul furqan ya suratul furqan ngarubu ayanda ibi aya ndayinu yambao tsayinu banu ngarandisawo aya numero 23 dabano numero 23 aya ndayinu numero 23 narije oharimwa aya yambao numero 23
ngarajao numero 23 tsimwambia nikaeni mndu yamba rivezeri towe dua ngena haraka na lalasi uhe tsimwambiani mratu jo hausi tsamba haina mndu lo na haraka wanzo nibezene ndi haraka ntowe dua na lalea siuhe be video nge jo bakibana mrata nzihe message yabo commentaire kabeza urinike wanzo nibezene ambe ndongo haraka wandu watsishizo na hamba nitsobeza nambi haraka shantseleze wandu ze aya ne numero na bezalale hata maudu video ngijo kabo yawone video na tsolala siuhe bwa tukufu dakika zibakimbabe titi amzuju shamru na randechi hai yeulo hana fijo na tsolala hata maudu mratsertine fijo bo famanzo lale bo famous huyaja banongar joka kartivota singasimasi wanzo lale na lale bwa tukufu yatujambo kana rongozwana na tsolala siuhe na lalasi watabota se darasa ngyo yabo yoyo registre wa yobaki yabo ya mpaka utsotela video singa san direct yale mwanzo asiuhe na lalasi watabota se darasa ngyo yabo kuje parisa potasi mpaka utso mratso ya commentaire ambe mwanzo alale singa zinaje mwanzo alale mpaka mratso ya commentaire be banuka simasi mwanzo ndi hazini banu mpaka mratso ambia kangondo hazini banzi mpaka mratso ambia kangondo hazini banando piongondo hazini kamundo hazini kutsode connect wala la wasi watabota so jone video badinga bandu wanza complique basinga bandu wanza complication mpaka utsorebesha message bazo lale bazo siwe bazo lale bazo siwe ibana mbutse kulala kuma udu bota singo to parse video mukana baraka voye video registre ba gojo parsa abo allo nam ngasi harimwa suratul furqan numero 23 bismillah msamrangao numero 23 harimwa suratul furqan de yamando tsaino suratul furqan numero 23 msamrange ngamsomwe aya بسم الله الرحمن الرحيم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا آياتي je répète وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا numéro 23 diamond msamanziao kamjanzia bismillah am répéter troisième fois suratul furqan daino suratu yambao al-furqan ye numero yandisa numero 23 ye aya waqadimna ila ma'amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura yonde aya mwandu msamanzi yao monsi numero 2 ye aya ya vili ikaonga mjoko mabia ba yengo somo har mwandongo dazipi sauranga aya mwando yo aya ye aya ya vili ngarjao sura yambao suratu safati aya ya vili yo hambwa suratu safat suratu as-safat yani kabisa roha yasin ngo wendo saino ban ikarsa roha suratu yasin après suratu yasin garjo parsa sura yambwao suratu safat garjo parsa ino yambwao suratu safat na garnjao ino sura yambwao wasafati safa wasafati safa alafu wasafati safa yinu ngarandisa tsaino wasafati safa bismillah de suratu safat ngarjo usoma ze aya arangu omando ninu da yinu aya zinu mushendo ngwandiso ye aya ya mwando wasafati safa debi ya hesura ndo mwandoni wa hesura ya mbao wasafati ngwandiso wasafati safa فالزاجرات زجرا دشيوم على رجوكوزيا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب ngosomo ranzo mwando atawasule aya hiyo duhura walahum adhabun wasib alafika wasule aya hiyo ngojozia yabo le kalima linu lambwa duhura gojo li repete hata u dépense 100 fois ngoli repete hata u dépense 100 fois combien bofundi ojondawe omuhimu u dépense 100 ikausa handisa wasafati safa une fois usomeze ayata wasulibanu duhura tsaino banu duhura walahum adhabun wasib yo numéro 9 des versets numéro 9 tu commences au début des sourates écoutez bien
tu commences au début de sourate, tu commences au début de sourate was-Saffat. Ngowandiso omwandoni wa suratu Saffat. Asemanya tsola wandisotazi aya mashallah mujwa bariko wandisotazi aya nezimero tazilabala mashallah suratu la tasuratul furqan tsilabala itulabala wa qadimna ila ma'amil. Na aizo ngowandiso omwandoni wa suratu Saffat ata numero 9. Ikawa sule numero 9 aya yinu yamba ukana duhura walahum adhabun wasib. Ngojore na ngojo repete le kalima hilo lambwao duhura ngoi repete duhura udamba haku vanungo someyo la mndu tabishiwa ze problemu zeno ngo someyo oyi mndu tabishiwa ne mazetwani ngo someyo oyi mndu rekai mazetwani yo he atafijo rekaye katsuhe atafijo rekaye ngulilo reka katsulila rekaye daila waswasi daila harara rekanda ila lahulia rekanda ila mtabisha hombani abanunga risoma ze aya arifanye mbendo ambo consultation ya hemru utabishiwa nema zetwan zinde ze aya ngarisomao ufanye mbendo ambo consultation abanunga rifanya consultation ya hemru utabishiwa ikawola hamba bano mina mazetwani yodo he ntabisha afungo mfanyilio e consultation garfanya des aya moniko ze aya ngomfanyilo consultation ayola hamba bano mitso lala jawtsibereha ngomsomeyo bomtukufu kande mwana aho kande mwanzani waho kama mwana nyuho ngomsomeyo au mathalan wambo kana bande mbazila dasala mvumbweni pia zavira zile hauye mwana gutsonjia pu hauketsukiri au je au de harara ne wone mrument jawa wemba ndongo nanzani fanye jawa mrument sujwana bakimna mrument jijeze ndongo pia hata aizo samrenge ayawu dese aya za mwando atabala fe duhura ino emana duhura ino ujoizo joka hamba yani aya yinungo somo yamba ukana wa hifdhan min kulli shaytanin marid. Mwenyezi Mungu yahifadhi, yani ndongo kwa Mwenyezi Mungu hifadhi mndu yahifadhi zembingu ngazitowao zila nyora na indini na fijozidoro hazendini zila zihifadhi na haina shetani ya tumba mpaka da haina shetani mbi ukabana ngabo uzisausu ala ubofundukana bofu yebanu jini na shetani wosawa banu majini banu mazetwani wanuwa kama jini mazetwani wanuwa kama jini alafu wa kufuru Mungu watimbishonga watabisho wanadamu na ufanyambi warende hamazetwani ukudoisha mwanadamu loka besi banuwe shetwani balawula mwanadamu shaizo yafanyao wanduwa uwe hasunguha shetwani uwe mwanadamu banuwe majini mazetwani o majini sha wala wai wafanya nai watumba mpaka wafanyao nai wao wokauha mazetwani o majini shao kauha mazetwani msamwele différence au banga bando dungo sale sole bofu c'est quoi la différence djinn et shaitan ça veut dire djinn c'est djinn et shaitan c'est le djinn qui a fait beaucoup de mal et qui a fait mal de gens comme ça il est changé ya changé habadili harande ha shaitan ya bu haina djinn kafir ya aswi Mungu yafanya naye ya transforme ha shetani yabo yambo mazetwani ikawala mazetwani wasawafanya zenai walo mazetwani wafanya naye inji ya tumba mpaka waurendeha maifriti yani friti inde kalite ya mwiso wando wipe ya mwiso yani jini ngabo maislamu ngabo makafiri ngabo mayahudi ngabo manaswana majini normal ikaha kufuru Mungu afanya nayi wala jini katufanya njema ngongudhi wanruye tabisho wanadamu ha reme wala hanja wala hatubile wala tizaya turbile wala tiundeja turbile wala njarma hani wala shetani wala jini ngutabisho wanadamu ye tabisha wanru nofanya nayi ye usunguha shetani alafu la shetani ikaha jaha depense zembingu fanyo za tumba mpaka awaye unjarmwe grupu yambao de mainfriti yani za infriti izo ndeza kalite za mwiso za utotsimba nayi na ufanya wanru nayi aizo yabosa kweli alafu aya inunga mbokana do wasulibanu duhura wala hum adhabu wasib yani yende ngwanongo somo aya ino ili Mwenyezi Mungu yatso yani yatso kadamiza mazetwani wana ngosomwe aya ino Mungu wakadamize mazetwani
mguya washinde mazetwani wana mguya watowe mazetwani wana neze haina mbanonga ya mashetani ulonio yuhutabishao haina mbanonga ya shetani hutabishao rekada ula umsondu ula umsomea rekada mrumshe urendeche aizongo soma ayinu dainu duhura wala hum adhabu wasib d'accord msamtimizi yao naranjo ndwaji msamrenga kama jarenga ya numero 3 tio msamrenga numero 3 msamrenga numero 2 amje 3 msamrenga yao msamrenga yinu yambao duhura tu répètes 100 fois tu lis numéro 1 jusqu'à 9 et quand tu complètes le 9 tu répètes ça duhura udamba haku wala mriishia na ijoka njema utsengelee hanyo karibunele shishio la wala mru msomea ngomtsengelole hanyo udamba ku duhura idonjo mashishio duhura we répète 100 fois ngo irepete 100 fois au dépasser hapo nganzao utike hule utsengelee uke karibu na leshisho lahi wala mru msomea udo repete duhura yani ikadamize yala mazetwana ikadamize zila trace za mazetwana ikadamize zila zinduzlo hitwani hai bana bangu fanya consultation haina mbindrilo ya bwanda ya ivenuhe rekaya urakio ivenuhe rekati ya urakio ivenuhe rekatrasiba hizimtabisha uzila razivumbua ivenuhe haina mbahindu ya loni yo banungo fanyo consultation embe ivenuhe direct bana sarmandisa ni ivenuhe ngeni uhambia ukawibi seje bananga mwanzo ni hweleze mratso ntina fijo bofu beza urinike yakotsanisoni kawandu abanga muhelezo eza ufanya consultation uzendrongo zivenuhe ujwe zila ndongo zivenuhe lazile aya za usoma uvenuhe ila mbahindu ngo wakatoni uhambia ukabaha yibise awabaha yisome irohe basi abasa tweleza aizo udo repete duhura udo repete na banda abo ngarjo huja ikarsar timiziabo ngabo ayatsaino bokoyo simpaka ni mbumso hafinji ngojwerenge aya hiyo urdi tena numero 3 ikausa timizini duhura 100 fois usautimiz après tu lire numero 3 ngojohamba inna kaida ash-shaytani kana dha'ifa ngo repete aya hiyo udom repete ya homa shishioni hai yelezao kana zemakri za shetani zitimbi za shetani zone de mevu shetani zemakri za hai zone de mevu alafungo mdekuraje shetani eka shetani ngwishwe aya hiyo ya udekuraje haukabala hajono kaende mwenza mvu ye masi ya shetani langeona ukangiona mvu ngeona ukanange hutabishao abahongo msome aya hiyo inna kaida ash-shaytani kana dha'ifa ngomsome aya hiyo alafu ndo msome karibu nele shishio wala umsomea reka mwanamshe reka mwanamme ngomsome karibu nele shishio utike hule nganzo utsengele karibu nele shishio la hai udo soma ye sauti la yenjia hoshishione nanyabo kamtsiabo ye sauti ya njia hoshishione ya doishia inna kaida udo amba haku inna kaida ash-shaytani kana dha'ifa ya doishia ye mtabisha ilamba hindu ibenu homa lailio ilamba hindu jojua ideclanche iroheri rjohitowa au rivise ayo rekambe ya bwanda ya rekake jabwanda aizongo somoyo inna kaida ash-shaytani kana dha'ifa msamrangi aya yote mpaka ni buwe msohafu ni some aya kamili doto some frazi basi inna kaida ash-shaytani kana dha'ifa yo aya Qur'an inna kaida ash-shaytani kana dha'ifa wana yasi watiawezi aya ngwajoita habu watie direct nasana nyasi yabo mashallah Abu Hanifa no wasaya haina aya navumbua ngwatungota hawatie yabo Mwenyezi Mungu abariki ngwajoita hawatie yabo abaha wanzihe aya ya numero neze ngwajota habu aizo inna kaida ash-shaytani kana dha'ifa aizo mru inna kaida ash-shaytani kana dha'ifa yinungo repete yani 100 fois ou plus yinungo wambo tu répètes 100 fois ou plus ngo mrepete wala mndu loda honi utabishiwe mazetwani au zanongo zahidi wasiwasi yo ziharara au zahe mwana au zahe mrume au zahe tijiji au zahe hazizo pia ngena hasante zanongo razimbo kangena mbendo yabo ngumdo msomea udo soma yani plusieurs fois ngo somo inji ta tu dépenses 100 fois inna kaida ash-shaytani kana dha'ifa udo soma haku inna kaida ash-shaytani kana dha'ifa na banda hapo ikarsar timizia ngarjo huja harimwa yinu sura yambao suratul ahqaf numero 4
vano ngasina ndongo ntsano basi kapati zinji karina kusoma ndongo zinji ngasina ndongo ntsano basi 5 shows ya mwando ino ngasina 5 shows 5 shows alafu sarivumbua zenraro abangara njo yane abo babake nzima 5 shows ndongo zinji na bismillah abarijia harimwa ino numero 4 daibi suratul ahqaf ya suratul ahqaf ino daino raka uvumbua daino ambao suratul ahqaf naribue sura ya ambao al ahqaf au kaila inna kada shetani dhaifa ila nusu ya aya basi abakati timpaka nsambua mswafu shabaha ngaribua manaba haino aya ya kamili ngaribua sura taino ambao suratul ahqaf taino satibua hamim suratul ahqaf ino hamim ino ngio karibu na sura ya ambao suratul jathia ndio karibu na sura ya ambao suratul jathia sibakishana 2 minutes dizabaki 2 minutes 3 minutes il reste 2 minutes 3 minutes qui reste mwangalio dakika vale shelewa jokanza wende hazini maudu shelewa jokanza wende hazini maudu aizo ribakishana 3 minutes ngabo ino sura ya ambao suratul ahqaf suratu al ahqaf suratul ahqaf suratul ahqaf ndio karibu na sura ambao suratul jathia ndio karibu na suratul dukhan yani ngobuo suratul dukhan après ça ngabo suratul jathia après suratul ahqaf yino suratul ahqaf yani sahamim tanzilul kitab min Allah al-aziz al-hakim hamim tanzilul kitab min Allah al-aziz al-hakim alafungo johuja ugharimwa ye aya yangavi arimo suratul ahqaf ngarjo huja ye aya ndaibi rjo kanzari some banu nde aya yino ya 31 ne 32 ngarjoka usoma ye aya ya 31 ne aya 32 suratul ahqaf c'est numéro 31 et numéro 32 numéro 31 et numéro 32 suratul ahqaf e aya yandi sayndini dabano ya aya yambokana dabano aya rjoka handisa ngarandisawo e aya randise 30 kartwandi satra ngio boze aya ngizonne ngarandisawo banu ndi aya ngabi ngarandisawo 29 dabano ngarandisawo numéro 29 jusqu'à 32 izo 30 ani 30 dayin 29 30 31 32 4 aya ngarandisawo aya ngizo aya 4 abotsamba kangarisina ndongo ntsano inde yana yabaha ikarifumbo ya tsano aborisa yabo nimwelezeni namna ujukofanya aizo yabo ye aya za tsano urjoko rezane dayino suratul ahqaf ngwandiso 29 numéro 29 jusqu'à numéro 32 numéro 29 jusqu'à 32 suratul ahqaf dayino aya ngandisa ukana dabano wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinn do wakati Mwenyezi Mungu yambokana ribeha majini ukahobo mtume wakahuja weshile Qur'an yabo ngebidwe aya zinu zisoma ile majini weshile Qur'an rekawo makafiri rekawo maindini ili rijobenwa ngosomo ze aya zinu ishe aya ndazinu wa idha sarafna ngodovuzia shabe kangovuziyo nganzuke karibu neleshishio la hemru ze aya zinu nunika wana basa ngarifanya consultation haina ujoka usoma ngoko karibu neleshishio la ikango soma udovuzia tena hoshishiyoni uvuzia ngodovuzia udosome aya kutuvuzia kausauntimize aya uvuzie sheka ngosomo kuna dovuzia mpaka utimize ka usomo uvuzia uvuzia shaila ujoka urepete ila kuna uvuzia she aya ka huisomo hata utimize ngovuzio umvuzie alafu ka utimize ngorepetele kalima la ujoka mpaka do yinjila kutuvuzia ngotudo repete basi ukikaribu na leshishio udohamba ukikaribu na leshishio la haya bandamo ndayo nabongo ndiso wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinn yusratul ahqaf wa idh sarafna ilayka nafaran min aljinn yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i allahi wa aminu bih alaf ikawsawa suliban ngosom يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا بأسماء آيين وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دون أولياء أولئك في ضلال مبين يا أبو سوى سلي آية يا 30 combien ينون دي آية 32 غوسومو 29 à 32 numéro 29 jusqu'à 32 ngabo tsunga mabo furinikeze dua ibanze dua lazi tsedezimnikiwa ngabo tsunga bo furinikeze dua hono besibana ngabando wasiwa bese kwa tujezo ambao amsona mlana bo kabo furinikeze dua ibanze dua lazi tsedezimnikiwa badeze dua endeze aya zivumbulao yengabo dua nkura hane Qur'ani
ko ilo ndele dala bandize dua rimnikaoni baninga sar mwe Qur'ani ngide dua ivumbulwa ngide Qur'ani shana ngaba mndu besenga bondo kokwelewa beseba ni urenga okwarenga FM ngabondo watsurenga FM wajondi nisamishe leo tsomba tswade ngabondo watsurenga FM ngwatsurenga RFI watsurenga BFM TV c'est vrai. Il a déjà ngabondo watsurenga FM kwatsurenga BFM TV kwatsurenga RFI kwatsurenga RFI kwatsurenga FM kwatsurenga BFM TV alafu ngwatsungamba bofu rinikeze aya yabona ko rinikeze duwa endasi itsidizonikiwaho ebanu ngarimnikaoni ndi ko badibaniso rambawo zindeze duwa zivumbulwa alafu mtsonda mramba ka rinikeze duwa ba wakatuja rinikeze duwa ba badimba sanu kwatsurenga RFI wani kwatsurenga BFM TV emrutsurenga BFM TV utsurenga RFI utsurenga France 24 ewongo udungo telejetsen be wakatsurenga mrutsurenga BFM TV katsurenga France 24 katsurenga RFI katsurenga ya tor ebanu kwanzoni kwa duwa dai kodizo bandize duwa disease tolo waduga bodo tsurenga RFI aizo naredele aizo ekausa usomwe aya numero 20 29 ata numero 32 utimizi ngabo makalima maili tsanu bana yano nda ujoka urepete zenkado zinji makale maili dainu premier dainu ya qaumana ajibu da'i Allah 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 yonde aya numero 31 ngojorenge numero 31 ngodo répéter arme verset kausa usomwezi aya utimizi tu lire jusqu'à le 32. Après, tu répètes ça. Tu retournes, tu répètes numéro, une 31. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Ou de répéter hakou mashishioni. Ya duishia. Ya qaumana ajibu da'i Allah. Ane wakaidu majini wakahambia majina manda ukana na mwishie mparo wa Mungu. Abwayala majini usango yambia ukana mwishie za Mungu. Ya mwishie za Mungu. Na mwishie za Mungu. Abwayala mazetwani. Ya lambe mtabisha. Rekaibu andaya. Rekande le josila heze infriti rekande mazetwani wayo rekande ze infriti wizo rekande majini ya mkomea ya kauhazi nyama ngo ya rongozo he aya hiyo waishie umparo wa Mungu waishie zamu ngabongo sango warongozo ngorongo aya hiyo ya qaumana ajibu da'i Allah udo repeto shishwana duishia ya qaumana ajibu da'i Allah 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 ya qaumana ajibu udo repeto shishwana duishia udumsomea ya duishia ya qaumana ajibu da'i Allah udo hezako utusomea mbabe ngosomo hakungo hezo leji ya qaumana ajibu da'i Allah ya qaumana ajibu da'i Allah alafu ngo isomo repete abekango repete ngo jona habari zujiria boshele ngabo habari zujiria bo tujoshangaya ngabo habari zujiria bo tujoshangaya endazi anze fijo wakati rakodis aizo ya babasa ikausa usomo ya qaumana ajibu da'i Allah repete kado zinji. Après ça, ngojordi tena ujebanu le kalima lino arimwe aya hiyo toujours aya hiyo da hiyo ujebanu ya qaumana ajibu da'i aya yadunga botena ngojorepete banu wambe wa man la yujib da'i Allah ومن لا يجيب داعي الله aya yadunga hapo tena ngo répéter le kalima hilo aya yadunga hapo ndayinu ya aya 32 tu répètes ça 100 fois ou plus tu répètes ومن لا يجيب داعي الله 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 ودو répéter ومن لا يجيب داعي الله ومن لا يجيب داعي الله ومن لا يجيب ورépéter aya ayo kausa répéter aya hiyo kusawa isomo ya baba sasa tuambia ila wasoma abasa inu ngamjo ya mwiso ili rjo concluse e parti ya mwando yinu basi dakika zazibaki dakanza basi zabaki rest 1 minute hizo dio urepete wa man la yujib da'i Allah man la yujib da'i udu repete haku yaduishio shisho na duishi haku wala mtu wemsomea kama na mshirika kama na mme udu repete ishia na banda abo ngarjao ya mwiso inu dainu yambwao ya mwiso dainu yambwao hindrini suratul ikhlas ay suratul fatiha ya mwiso dainu suratul fatiha ngosomo ya suratul fatiha na ayatul kursi dezambilizo apozi ndeza mwiso ngosomo ya suratul fatiha alafu ngosomo suratul fatiha ngotso isoma wido isoma hakuyeishia alhamdulillahi rabbil alamin wisome wirepete reka 2 fois reka 3 fois reka 5 fois reka excuse ngoto isome suratul fatiha kamili udo isoma yaishia wisome udo isoma yaishia ndio alafu banda bungo somo ya ayatul kursi dainu da ayatul kursi ena mrongo ayatul kursi ndio arma suratul baqara arma karibu na tilka rusul ngo somo ayatul kursi alafu ayatul kursi le kalima lino
ngojo li répète 100 fois ou plus. Ngosomo ayatul kursi pi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm udesomako lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la al-'azim. Ngosomo yi ala fika usauti mizatul kursi ngojo renga le kalima leni uli répéter hako shishio na dushi daibi wala ya'uduhu hifdhuhuma wala ya'uduhu hifdhuhuma yo puissance wa rabu mzee ngodo répéter hilo wala yauduhu hifdhuhuma wala yauduhu hifdhuhuma wala yauduhu hifdhuhuma wala yauduhu hifdhuhuma udo répéter bof ende ile shishio la mhono mme au mhono mshi de mashishio maili wakati ngo fanyo ile droite wakati ngo fanye gauche wakati ngo msome le gauche wakati ngo msome droite wambe wala yauduhu hifdhuhuma wala yauduhu hifdhuhuma ou de répéter hiyo ngosomwe atul kursi utimize une fois après ou répéter ayi wala ya ile kalima ile wala yauduhu hifdhuhuma wala yauduhu hifdhuhuma wala yauduhu hifdhuhuma oui répéter mashishioni droite urdu changer uje gauche oui some na msamwishia zihaba abasartimize bwa tukufu alafa basa bora saratimize bwa tukufu ekausa usomo zinahambia basa za numero zo na unika usomo ngojoka urambua ndongo ndaro ishia haraka bwa katusa uhisa ikausa humsomea wala mndu kama na mshi kama na mmere kama mzadzere kama moto msomezi na hambia zinu wado repete ya basa ngojoka wona ndongo mbili ekaya wala mndu ngena mazetwane ya kuhe ya hoitswane yemtabisha ngena mazetwane ya bwandaya ya twanza venuhe basi ngujwa ndiso babu ngujwa ndiso rakio ikawa ndiso fanya zinahamba ndiso repete zinahamba ikaye mndoi yemba hindolo niyo yanuma zetwani frit yala ko ngajo eu ha hwetswane basi direct ngujo clash ngujwa ndisora le ficho ngujwa ndisore mahiyo alafeka hasa ndisore mahiyo nganzo control ndrongo mbili ikawela mrulo na mbendo ya bwanda ekelila ngejo benwa yewela boko kana ka uheya amuhambiyo hanse ficho mraza ntine ficho ayizo yabo ikawi mrulo na mbahindu tsaila yijo uheya hwetswane ikembe ndunushe twani mazetwani ya uheya hwetswane direct ka ufanya zinahambia ayana hambia zin hu repete na mna hambia imbe nduyenge jo clash ndaba tijinge jo clash tijinge jo déclenche Allah wala tijinge déclencher tijinge déclenchement je sais pas ngejo ou déclencher ngejo déclenche imbe ndunge jo uheya alafu ngujandi sore mahiyo ika harima ngabajora mahiyo ngabatujora mahiyo alafu ka sa déclenche nganzo u remarque ndongo mbili nganzo u déclenche ndongo mbili ya mwando ekahwishia handi sobabu hayerongoa ye sauti ishanje yabo husahujuokana inumba hindu imtabishao ekaharongoa umumlaule umuzi sani simpaka hambe ndongo utirengezwa juhamba no ekahamba ndongo utizirenge sheleka zilandrabo esheleka balangwanzo hambe ndrabo ya taumano dahoni no esheleka balangwanzo hambe ndrabo ya utinde umani no shango tsomlaulia salamu ngomnono usamba kakirio wishie namna ya ujibuo hado la déclencher c'est dit déclenche ngotsomlaula bas utsirengezwa johamba atihambio kari fulana nrumu no utsirengezo sango mlaulo bas tsomlaula normal wasa wasomazila waona yandisa ufanya fijo ila ya randaje mlaule normal bas tsomlaula normal bo fula tsomlaule umvumole dzila bo boruki obali bo fula ye urenga urende ngomnono basi mlaula basi mlaule normal alafu ishe namna jo urongoa basi namna jo urongoa ekaye sauti change ye sauti ya he change yani mathalani ye mndu mna sauti wa himtsala alafu isha leji mathalani ula mwana mshi leji la hingilo tsala mathalani najim tsala alafu abo ya ujibu leji li change definitive ngoto shaba mndu mbaba tirende amba urende yamba ngameje amba tijiji yani abos usawura ekaleji mbendo modo joka ujua de kaleji li change leji la hengal jo change sheka namna ya kurongoa leji ndilo wilo abosa ujoka bano ngabo ndongo zinraje no ekahumla ulia hatso jibwe namna ila wiyo bo fule urende asalama urende ami bano abos no shaimbe ndo joka ushante ya mwando uhunde ila resulta ekahusha leji la heli change
de leji lishanje ngurongo namna rwaji yani leji la helika jidene dene shabu wakatula wa msome ya zila husha leji lishanje wakatula ngurongo wo sauti different katsurongo namna ya zoya ila katsurongo namna kokaya yabo yo sauti ngejo shanje kaula mnamwana mtitu korongo ndini sho wakatule mbedi aja ngujo shanje dorongo wa jijirwaji tsabaje leji like difference na la hahela kawaida ngaljoka difference ikalika dene ngaljoka tsala ngaljoka dene alafu kandi sorema hiyo ngojo sante ukainu hamamba hindo mambo yinzo irema hiyo abo sa usante ila yesauti namna iliyo ndini usante ka isa change ndio difference hiyo numero 1 abo sahwelewa ya mwando bwa tukufu baada hapo tena ngojo jua tena uangalie namna liyo iye matso wakati tena matso ngajo jua yake madziro ho buliha ye matso ngajo kama madziro ho buliha yode numero 2 ya bili iliwona kabale mazetwani yala ujwa ya hea utafijo mkinishia wojona matso le matso yahe ngajuka ngatojoba zihajao ho yabuwa ngajuka difference yani ngutojoba matso jatoka je matso ngonzo abuwe shangu tabiho yani ho yabuwe matso ngujura tabia yonde alama ya bile kausa usomwe zini ngojorambua ukabanu ngena mbahindu shetani ambaye nimtabisha ye matso ngajuka bizarre alafu matso namna kawe ekani ho yabuwa je normali ya utabia yekatsobwaja ushayuka namna ya difference ngubuwe matso yoto jibaya ukaila de lamba hindu boya sayinji yawe mba hindu iliyo zungoniri na fuyu sasanye matso ye matso yo sasanya ye matso uladi yo sasanya ye matso de matso nendi banda hapo abosahura mbua ola mndu ulona za hindini ngojona difference usuwahe ushanje aizo ngojumona difference abosahuhisi wondo la ulona mba hindu bokunge joka ubenu hatsa ila muhite fijo wirendeje abosarijua abasanga rujukana ye mndu oya saya declenche bofundi bona soma tsiwono yandi sotale fijo lila awandi sobabu he sauti change ye matso yandi sobaziha au ye hanyo yandi sorenda jau alafu hawe kandi sohudea abokatujwa kayo shetani mbi swafi aboyo ikandi sohudea wandi sorongoza naye aboyo shetani mbi nganzo ivisi wakati huo andi so uteshe ya kama ushida mnitoe banu kama ushida aboyo saura mbwa kenu bahendo fulani ngabidio itolwa ivisiwa abosahwele ngaboye kalite ya bili tena ekalite ya bili da wanoboko ekawasomea wanokwatsina bendo jo yabo ju ikatina shetani bokonge heyao yimtine fijo no kena mtina fijo jamais shawanu ngwaju sante namne ndwaji ngabo bokombe ndu kenda uheya shanguju sante amangwanzo arabi ikaji sante ukangwanzo arabi yabo yemba hindralo ninyo yemba zemfreti zimtabishao zija hamasahiri yani mazetwani yalo nayo yaja hamasahiri abangajo kobidi arabisiwa ila mbahindu yengujo komrabisaji anse fijo satsweleze ek parti ya vile wale wadisa ya vile ça veut dire le deuxième ye groupe ya vile wala boko kana uhamba hindu kana ka urongoa kana ka utafijo kana ka ushanje sauti sha ngena mba hindu ngemtabishao imzilile le zaulahe imtie problem mbeza hazi imtie alahulia na wasiwasi na uhara mwinji na ndini dene mrume uhara yatike karibu na mrume akatsijishie ndo yani yake ndongo za bizari aizo mramadu basi yani yatsikena mrume mndo la sodome nyeha mwana nimba tongo yanzo afanye itsonja shonga amadi yotsa ngajokiritije shawuo uo ngujo fanaji ngujo santa mongonzo arabi ekahuo no usome wazi aya zina uvumbulazi zirepeteo husante emrungo nzo arabi usante mrungo nzo arabi onzo arabi yabo emazetoniano yaje hamasahiri yabo lazima mroi yarabisiwa au yaswani diare nzima shediare kana kenda lepo poi yo aya na duwe joka usoma embendiro shelendo wele wendo yabo yeye ngufanyoje yani ngutso ekana ngwanzo ngujisante na utsaharabi au ngujisante na ududu hamobo ya sonoa au ngusante problema rama elefuzi wakati msome yao zino ngusante problema rama elefuzi lino de lefuzi dali mubo de les fous yani les bega kandi so santé mal droite ou gauche yani so santé ze douleur abo ya sonoa ndi so santé yabo mbayiro madio au mathala ndi so la mwao jwa mwao mrudo la mwao ekawandi somsome yangu tsola mwao gulomao yabo ya la mazetwani mbendo mtabisha uyije hamasahiri yani la mazetwani yaje hamasahiri eyafanywa nindo nsuzo jwa mukode ujwa nsuzo za bwanda ujwa mungwa yeje shamtso hambia ukabe mruwo ngebidio embendrini itolwa namna fulani wale wadisi ngebidio embendrini itolwa namna fulani
aizo ekahandi sola mwao ntujamrambaje mwao shimahore au shinzwani au shimwali shamzo kamba mwao isharabu shamba atathaubu la mwao ikaula mrani somsome andi sola mwao gudola mwao gudola mwao bomsomea ngulo mwao yabo usawujoke mro inge namba ndo fulani sha insimbe ndo ya uheya insimbe ndo utafijo shange namba hindo zungoni imtabisha ula mwao d'accord haya banda hapo tena ula mwao ile tsinyo namba jini ula mwao banda hapo tena dayinu hau ekahandi so sante douleur omdumshe ekangu ji sante problemu le pied gauche womsomeze ayazina indin andi so sante problemu arimwe pied gauche ekamsomeze ayana hambia zin andi so sante problem oharimwa ye pied gauche omdumishe nga umhozao womsomea wazendongo zinu ngudaba umdumishe nga untabishao yabo yo alama tseno kange namba hindu mtabishao shayitsimba hindu ya uheya tsimbendo utafijo samba hindu menyele ndongo ya mazetwani zinu haya awe kati ndabo ekabwe msomea handi sotabiha honsini mwele kovu ikandi sotabiha honsini mwele kovu donsini mwele kovu tijimramba le ntunturu yani nsini don tunturu tijimramba le ntunturu donsini mwele kovu ekabwe msomea handi so sante douleur honsini mwele kovu handi so sante douleur honsini mwele kovu yabo izo pia mengoni mweze alama wa msomea ngujwandi so sante douleur harima le kovu ya satena ikango msomea hun ngujwandi so hoziwa shehitswa na uzingarwani suda yani hunjao ngujoka hamamrure mwanyendo ikango msomea zila udohamba zila duhura ngodo soma zila hawambe ajibu da'i Allah wakati ujoko do repete zila ngujwandi so sante wetwan ikange namba hindi menyele mtabishao ngujwandi so hesa ngujwandi so hozi washa hitwa yani ngujoka hamamrure mwanyendo hetwan ngujwandi sa douleur ya tsukanizo ngujwandi sa utabishwa shahitwa namna bizarre katsuhamba hindo shangu jodo tabishiwa ujudo tabishwa le shaitwa abo msome kele ngujudo santa ma hamamurarenga nyendo utsungu mrema hetwani da ngutsumrema nyendo hakade ilamba hindu bale ilamba hindu ya bwandaya simba hindu jokanza ivenu hesha yomba hindu basi ya bwanda basi abo saujwe namna ujoka hitoa ulaza disa ayizo abo ilamba hindu ya bwandaya ngudore mwasha ima abo msome ngujudo isha shaitwa hunja surtu da hunja ngujudo sha hunna hunu hamangure mwamba hindu au hunjao usoni hunja labanja ho juma zendazi banjao ngujudo ya douleur hunja rumazenda zibanja hunja ngujudo shamba indu hunja yemrema hunja yemshehitswa au hunja wadu ishendrini ayizo abweka handisa hunja nguhozi wa shehitswa ila yabo saujwa kange namba hindu ayizo yabasanga rjowuzia ili maudu rejeretimizi remweleze nukana yababasa ekausa usomo hujua yababasanga mjoko fanyaje bofundi abo yonde joka hujaba yonde joka huja ukana abasa usomo zinu za mwando consultation mfanyilia usaujua kembe hindu ivenuha emba hindu itafijo au emba hindu yahe ntsimbendo afijo shaha sante zila nahambia ukasante shahitwa nguhoziwa au hasante mafuzi nga problem au honsini mwele kovu au handi soisha yeroho yenda mbio bo musomea ngusheho ngendo mbio eroho amauhara eroho ngendo mbio abo musomea ngutoji sante na imalezi eroho ngendo mbio indini usante izo nahambia nzimabo yabo saujoka woyi embendo yahe ntsimbendo joka uheya shani mba hindu anzo arabisiwa au yande diare emba hindu ni lawe alafu hapo ngarjoko jari mwelezeni eka mru asante ngujorabisiwaje yonde darasa joka uja maudu inshallah taala maudu yabo ngarjoka heleza emru ngujorabisiwaje aukakatonza mraji rabisi ketwanza ujirabise nganzo embe hindu jitowe wiyo enga mjofanyaje wala mru ya rabi hebo fundi ikembe hindu tsiya huja hotso na mjofanyaje embe hindu ya rabi ya mjofanyaje embe hindu yende diare rohe abo ndio njoka heleza maudu yengujo soma duwa ndazi ilimbe ndio ya rabi yengujo soma duwa ndazi ya irabi yengujo soma duwa ndazi ende itowo mshanani abo ndio njoka heleza aizo nezedua yewo yibo ko isaita fijo tijoka inu shetwani mbi heya itafijo yenga mjoka hivi saje bufundi yekangu to fijo hamambwa yabo mjo hivi saje bufundi yekangu tsola labasi havuba maja wakahamanyoha yamjo ibisaje abamjanunikeze aya ikangiyo hamanyoha wala mrungu alatsola la manyoha yez aya ujusoma madama ngutsola la jawu yejiturune shakatsubabuha engojo itowaje ayandazibi amjonikayo maudu yeze aya urjusoma ekawla mrungu tofijo na uremankode na utafijo na gwagwagwa katwanza ishi amjofanyaje revise ayandazibi abo yiyo ngarjo kumnikani tena hiyo maudu kama Mwenyezi Mungu ari hanamo hiyo ndio rjo kumnikani maudu tena aizo ya
abo sari wasulie po ya mwando abo maudu ngaranda ratimiz mrat jorate mria juwe ukaba bahasa ujua aba mwanzo ni vise aba hayunu mbendo fulana mwanzo nitowe mwanzo ya rabihe mwanzo nitowe ngwanzo ufanyeje yende joka huja maudu mrat jodiwaza mngari nikeza khairi na baraka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.